dan Informatik Razak, UTM Kuala Lumpur. Yang berusaha Puan Mas Rizal Zakaria, Timbalan Ketua Perpustakaan UTM Kuala Lumpur, dekan-dekan, ketua-ketua jabatan, pegawai kanan universiti, seterusnya semua hadirin yang berada di sini maupun yang sedang menonton secara langsung di Facebook UTM Library Kuala Lumpur. Saya bagi pihak majlis ingin mengucapkan selamat datang ke program Bicara Karya Perpustakaan UTM Kuala Lumpur. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua tetamu kehormat serta hadirin hadirat atas kesediaan menghadiri majlis kita pada petang ini. Bagi memberkati majlis, saya dengan hormatnya menjemput saudara Zaharudin bin Ali untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Bersempena dengan program Bicara Karya di Accidental Further Adventures of the 100-Year-Old Man pada hari ini, kami mohon inayah dan taufikmu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami. Lapangkanlah dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Ya Allah, Ya Karim. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kepadamu, Ya Allah, untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbangkan buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi kecemerlangan UTM. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram. Kau jadikan kami warga UTM dalam menjalankan amanah dan tanggungjawab dengan budaya kerja pantas, kerjasama dan berdaya tahan. Ya Allah, Ya Tuhan kami menyambung legasi kecemerlangan UTM. Kau terapkan kami warga UTM dengan sifat amanah, empati, terbuka, telus dan jati diri yang utuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih saudara Zaharudin di atas pembinaan bacaan doa itu tadi. Untuk makluman semua, program Bicara Karya adalah merupakan program pembudayaan ilmu anjuran perpustakaan UTM yang bertujuan untuk mendorong pembacaan aktif khususnya di kalangan komuniti UTM dan juga masyarakat luar. Program ini juga merupakan aktiviti bersama UTM Kuala Lumpur Book Club yang telah dilancarkan pada tahun 2023 dan sehingga kini kelab buku ini mempunyai seramai 70 orang ahli yang terdiri daripada staf dan juga para pelajar UTM Kuala Lumpur. Medium utama perkongsian kelab buku ini adalah melalui laman Facebook UTM Book Club. Baiklah, tanpa membuang masa, dijemput moderator dan juga panel Tan Sri Ahmad Zaharudin untuk mengambil tempat di atas pentas. Silakan. Para hadirin, program pada petang ini akan dikendalikan oleh Dr. Rahayu Tasnim. Beliau adalah pensyarah kanan di Malaysia Japan International Institute of Teknologi MJIT. Beliau merupakan salah seorang ahli UTM KL Book Club yang sangat aktif dan sering berkongsi buku bacaan beliau di media sosial. Majlis dengan ini menjemput Dr. Rahayu selaku moderator pada petang ini untuk meneruskan acara seterusnya. Dipersilakan. Terima kasih pengerusi majlis. Audio okey. Yang berbahagia Tan Sri, Datuk Dr. Ahmad Zaharudin Idrus. Yang berusaha Puan Mas Rizal Zakaria, Timbalan Ketua Perpustakaan UTM Kuala Lumpur. Dekan-dekan, ketua-ketua jabatan,
pegawai kanan universiti serta hadirin yang dihormati sekalian yang sedang berada di depan kami ini di pentas Perpustakaan UTM Kuala Lumpur dan juga sedang menonton kita secara live, Tan Sri, di Facebook Perpustakaan UTM Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome. Selamat datang ke Bicara Karya Anjuran UTM Kuala Lumpur. Perpustakaan UTM Kuala Lumpur bergandingan bersama dengan UTM Kuala Lumpur Book Club. Perpustakaan UTM Kuala Lumpur. Alhamdulillah, thank you UTM Book Club dan juga UTM Kuala Lumpur Library, Tan Sri. Ini kali ketiga saya bersiaran bersama UTM Book Club dan UTM Perpustakaan UTM Kuala Lumpur. Tan Sri, saya peminat tegar UTM Book Club. Tahniah diucapkan kepada tim Perpustakaan UTM Kuala Lumpur di atas segala usaha mereka membudayakan dan memupuk minat membaca walaupun sebusy macam mana pun kita. Okay, masing-masing ada 24 jam saja satu hari, tak ada yang lebih, tak ada yang kurang kan Tan Sri. Tetapi membaca tu sepatutnya it should be number one. Saya pegang pada kata-kata hikmah Tan Sri dan juga tuan-tuan dan puan-puan. Biarlah kita pakai pakaian yang, kita repeat pakaian sama pun tak apa. Tetapi, okay, buku harus dibelanjakan untuk buku. So that means we don't have to, I can be very comfortable with used clothes, so old clothes. I can use these clothes every week, the same clothes, but I need to buy new books. So saya sangat berpegang dengan kata-kata hikmah tu sejak dari kecil, and I'm sure I'm very honoured today Puan Nik dan juga warga UTM Kuala Lumpur dipertemukan dengan seorang tokoh yang akademik yang sangat hebat dan juga kebetulan saya membaca buku yang sama yang beliau juga telah baca, dan hari ini merupakan it's a very honourable event for me to get to sit with Tan Sri, to get to talk about the book and the books. Sebenarnya dua buku tetapi hari ini kita ulas sebuah sahaja. Sequel kepada buku pertama, dan sangat menarik buku ni sebenarnya. Saya tak nak kupas dengan lebih lanjut, kita nantikan kupasan lanjut bersama Tan Sri. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, again kali ni saya tidak mengulas sebarang buku, tetapi saya ingin bersama dengan Tan Sri untuk menyoal beberapa soalan yang berkenaan buku dan juga what we can relate the book with our daily lives. And of course, at the age of 80 plus, we are really honoured that you are still reading and committed to being here with us. Itu saya rasa seharusnya anak-anak muda seperti saya dah tak muda lagi lah, yang berada di depan saya mungkin lebih muda, harusnya menjadikan Tan Sri sebagai role model. Okay. Minat membaca dan juga komitmen yang beliau telah berikan. So today we will be talking about buku yang saya sendiri telah sangat enjoy membacanya, bertajuk The Accidental Further Adventures of the 100-Year-Old Man oleh Jonas Jonasson. Okay. Sequel kepada buku The 100-Year-Old Man Who Climbed Out of the Window and Disappeared. Menarik tak tajuk buku pertamanya? Okay. Saya juga telah membaca buku pertama saudara penulis tersebut dan Tan Sri juga telah membacanya. Sebelum kita we start the ball rolling, Tan Sri, tuan-tuan dan puan-puan, sedikit mengenai Tan Sri. Okay. Tan Sri Datuk Dr. Ahmad Zaharudin, graduan Sains Pertanian dari Universiti Malaya pada tahun 1969. Beliau mula bekerja sebagai pegawai pertanian 1969. Beliau mula bekerja sebagai pegawai pertanian kerajaan dan seterusnya memperolehi kedua-dua ijazah sarjana dan PhD dari University of Aberdeen. Sekembalinya ke tanah air, beliau berkhidmat sebagai ketua pengarah Jabatan Teknologi Makanan dengan Menteri Pertanian, that was in 1974. Dan kemudian sebagai pengarah teknologi makanan di Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia 1975 to 1981. Tan Sri.
Pergerakan kerjaya seterusnya membawa beliau ke agenda sains dan teknologi negara sebagai setiausaha Majlis Kebangsaan Penyelidikan dan Pembangunan Saintifik dengan Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar. Beliau merupakan mantan Naib Chancellor Universiti Teknologi Malaysia dari tahun 1994 hinggalah 2001. Beliau mempunyai rangkaian akademik dan profesional yang luas sebagai bekas Naib Presiden Persatuan Air Antarabangsa. That was in 2004 to 2006. Is that Editor Journal Science and Technology, Profesor Pelawat di Imperial College London. Okay. Tsukuba, Japan dan rakam pendidikan di MIT. You will say something about this. Sebagai bekas penasihat sains Perdana Menteri, Tan Sri Dr. Ahmad Zaharudin Idrus telah dianugerahi ijazah kehormat Dr. Sains pada Majlis Convocation Universiti Malaysia Terengganu ke-16. Kini beliau merupakan eminent fellow atau fellow terkemuka Perdana Center for Science, Teknologi and Innovation Policy di Fakulti Teknologi dan Informatik, Razak School, UTM Kuala Lumpur. I think I've talked too much already, Tan Sri. Let's get the ball rolling. Okay, Tan Sri, can you please kami akan berbicara dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa Malaysia. Tan Sri, mengapa buku ni? Why this book of all books? Okay, why this particular book? Let me help you. Should be open. Okay, terima kasih Dr. Rahayu. Pilihan untuk buku ini bukanlah sebab saya akan mencapai 80 tahun umur saya, tapi pada saya ini menjadi inspirasi kepada saya to live longer than that. Maybe when I'm 100 years old, I will come back here and give you a talk. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin. So the choice of the book is really because I enjoyed it so much. Saya mula baca buku yang disebutkan tadi, the 100-year-old man that escaped the climb out of the window and disappeared. Sebenarnya saya pun kadang-kadang ada perasaan untuk disappear juga in this world. Go to South America kata apa. Tapi itu adalah saya kat satu daripada kata perasaan seseorang tu. I'm sure many of you. Oh yes, we would love to just disappear. Sometime or another part of your life, you feel that like disappearing, nak duduk dekat Phuket ke, dekat Myanmar ke, and forget about the world. So I don't think it's quite unique in a person to want to disappear for whatever reason they have. So the choice of the book, sebenarnya my wife, Puan Sri Faridah, suggested that I read the book. He said, I'm sure to enjoy it, about the 100-year-old man yang disappeared and who met many eminent personalities which became part of the whole story. Dia berjumpa Presiden Roosevelt, Stalin dan juga banyak. This is the first book. Saya pun dalam otak saya dah bercampur the first book and the second book. Sebenarnya I think it is a very interesting book. Dan the writer who is Swedish, Jonasen, I'm sure he has a very creative and great imagination that he can create a story that link the different parts of the time. Di dalam 100 tahun tu, macam mana Alan, the main character tu, boleh berjumpa dengan Presiden Amerika, Stalin dan sebagainya, including Mao Zedong. So
it was a fascinating book. Dan lepas tu ini buku yang kedua yang saya baca oleh yang ditulis oleh Yunasen. Can I hold the book to show the audience? Yeah. So ini adalah buku kedua. Okay, buku pertama penulis yang sama. Saya teramat tertarik dengan the title itself, the first book, which led me to the second book, and I think same goes with you. Tak ada dekat library, tapi Ponik Mas Riza saya kata you need to buy and put a few sets in the library. Ini adalah buku kedua. Dan Tan Sri, Why the Age? Buku pertama 100 tahun. Okay, Alan, the main character, birthday beliau yang ke-100, dia keluar daripada tingkap, dia disappear. Okay, the second book, okay, 101 year old, birthday dia juga. Okay, Alan punya birthday. Kita tak nak spoilkan sangat lah. Asli kan, saya tak bagi spoiler. Tapi dia disappear juga. Naik hot air balloon, itu pun accidental. Okay. Why do you think the writer, mengapa penulis menggunakan age factor? Why that 100? Why that 101? Kenapa beliau tak kata 70-year-old or a grandmother, 70-year-old grandmother? But by the way, Puan Sri, if you're watching, I hope she's watching online. Okay, thank you for recommending Tan Sri these two books. This book is this my book own purchase. It's the first book that she recommended. I hope you're watching us, Puan Sri. Hope you're well and watching us now. So, mengapa Tan Sri rasa the age factor, that 100, that 101? Do you have any comments on that? Okay. Pandangan saya mungkin ini adalah milestone kan. Kita tiap tahun kita celebrate our birthday sebagai milestone. Tapi dalam 100 tahun tu is quite an achievement to reach 100 years. InsyaAllah kita semua boleh hidup sampai yang lama tu dan perhatikan apa yang telah berubah di dalam dunia. Dan I think in the 100 years there are great changes that have taken place daripada non-digital kepada digital, daripada different kind of leaders, dulu very honourable leaders, dan lepas tu boleh jumpa leader macam Trump yang boleh maki orang dan macam-macam dia boleh kata and get away with it. So dalam buku ini saya ingat the writer could tell the world, basically I think he's telling the world that there are leaders who are just like ordinary people but they become a leader and they can misbehave. Macam kita pun ada example kita where the leader has misbehaved from a respectable leader menjadi convict dan sebagainya. InsyaAllah jangan berlaku banyak kali lah. InsyaAllah ini sebagai lesson kepada masyarakat kita dan lesson kepada negara. So the milestone of 100 years tu is a very significant period. Dan 101 tu adalah you have crossed the 100 years. Saya pun tak tahu whether the writer is going to write again in the sequel to this book. Maybe 110 years. Saya pun tak tahu. Mungkin dunia pun akan berubah dalam 30 tahun. Saya percaya banyak perubahan lagi akan berlaku. That is the change in the world that's going to take place. Macam AI sekarang dah has more or less taken over dari segi financial trading,
dari segi manufacturing dan sebagainya. Dan juga education. Sekarang tulis thesis pun tak payah pakai supervisor nak tolong. Pakai AI saja, the thesis can be a perfect thesis. So whether you are happy with that or not, I do not know. Pada saya, I don't like what's happening in this world. That's why kalau kita hidup lama sangat, you'll be very unhappy with the world. So that, to me, that is the most significant part of the story. Thank you, Tan Sri. Jika para penonton membaca buku pertama yang akan which will lead to the second book yang sedang dibicarakan, banyak peristiwa-peristiwa pelik, absurd episodes yang telah berlaku kepada 100-year-old man ni. What do you think is the message? Apa message yang berkait dengan 100-year-old and all the excitement which has happened sejak beliau keluar dari tingkap old folks home, tingkap apa? Tingkap daripada rumah penjagaan orang-orang tua. Mereka sedang prepare birthday cake, ada 100 candle dekat atas tapi tak sempat nak nyalakan semua sebab beliau dah disappear. Sampailah ke buku kedua ni, sangat menarik dari segi experience yang Alan ni lalui dan secara tak plan langsung. So ada message tak, Tan Sri? Why in 2 books that 101-year-old and with all the excitement, what do you think the writer is trying to say? Sebenarnya hidup kita ni kita tak boleh rancang. Nice. Daripada A to Z. Hidup saya pun dalam hampir 80 tahun pun saya tak pernah membayangkan saya boleh jadi penasihat kepada Perdana Menteri, tak jadi Vice Chancellor. Kita as a student, I'm sure most of you have experienced kan, that you want to be the top student. Maybe some of you are very intelligent, you were born with that gift. To be a top student. Saya, masa saya kecil-kecil dulu, saya dapat nombor 10, mak saya dah buat kenduri dah celebrate. So that means, it's not that I don't want to be the top student, but somehow you're competing with others. So there'll always be somebody else who is better. So in life, you cannot plan everything. You can, macam kita ada saying kan, kita boleh rancang, tapi hanya Allah saja yang menentukan semua je. So I think the message is that's why the title of the book is The Accidental Adventures. Bukan dia rancang, tapi dia semuanya terjadi. Kalau kita kata semua takdir lah. Basically, I think that's the message. That you can plan, but it may not happen. I like it when you say that takdir kita kaitkan dengan masyarakat sekarang, Tan Sri. Kita plan, tapi bila tak achieve, kita frustrated. When we read these 2 books, I think that's one of the lessons also, right, Tan Sri? Sebab apa yang berlaku hari ini, hari ini, esok, right? Alan, the main character, he experienced that. Dan dia rela. He has no grudges. Dia tidak menyesal. Can you comment on this? Tidak ada penyesalan yang berlaku dia. Apa yang berlaku hari ini, dia terima dengan baik. Walaupun tunggang langgang macam mana pun, it's so chaotic. But dia happy, always happy. Can you maybe, is there something that you can relate with what's happening with us now? Our happiness dengan merancang ni. Merancang, tak achieve apa yang kita rancang, kita tak happy. Is there something, a lesson, important lesson is in this book, Tan Sri?
I was thinking of it tapi it slipped my mind. Being 79 plus, the memory is not that great. So, tapi saya ingat kita ni walaupun kita selalu diingatkan supaya bersabar, tapi dulu saya ingat saya punya perbincangan dengan my driver. Basically, kita tak ada orang nak cakap except with the car with the driver lah. So, saya tanya dia apa konsep sabar tu. Kita kadang kita dalam agama kita sabar, ada ayat pun yang suruh kita sabar. Tapi sebenarnya what is God's intention of asking you to be patient? I said sabar tu bukan duduk diam tak buat apa. In your mind you must be planning what to do. Kalau you marah orang tu pun, you nak bunuh dia pun, you kena plan how to kill him. So the concept of sabar tu is not just a do nothing period, tapi a period when you of course you have to depend on God. Whatever happens, it's all decided. Tapi kita yang juga will decide what you want to do. So the idea macam Alan tu, dia walaupun he's 100 years old, you can see he's very cool and calm. Dan he always have an answer at the end of the period. Dalam macam mana nak escape daripada North Korea, and how to switch the bag of uranium, mujur pula di Korea tu dia jual briefcase semua sama. So Sama color. dia orang boleh beli bag briefcase tu. So fortunately for him, tapi itu writer punya creation lah. All the bags are the same. Tapi saya percaya di negeri komunis, semua bag tu semua sama. Kalau baju pun baju sama. So that's part of the centrally controlled economy. Saya baru semalam saja saya cerita, ada kawan I had tea with him. Saya kata Malaysia ni dah jadi negara komunis, tapi jangan report newspaper lah. Sebab masalah kita ni, kita tak bayar rakyat tu berfikir. So everything is planned for them. But when the planners do not think well, itu yang lingkup ekonomi. Sebab you don't allow on the rest of the population to plan, to think. Dan itu masalah kita sekarang lah. Saya ingat trying to relate to problem of communism and over control population. So sekarang kita tengok, kita tidak digalakkan memikir how to solve problem. So that's an issue today. Since you can use your mic. Yeah. Takut on our live Facebook tak dengar. Because I speak too loud. Thank you Tan Sri. Satu lagi. Saya tertarik dengan, okay, bagi para penonton yang belum baca buku ni, pada umur 101 tahun, Alan, the main character, beliau telah dihadiahkan dengan sebuah tablet. Okay, before that, for 100 years, okay, he doesn't even have a smartphone. So he's never exposed to all this digitization. Tiba-tiba, birthday 101 tahun, Tan Sri, dapat hadiah tablet. Okay. Dan beliau tak lepas-lepas tablet. He was so, macam kita lah. Setiap masa mesti dengan handphone, dengan gadget. But in the end, there's a very strong message. Tan Sri, betul tak? In the last page, there's a very strong message kepada mereka-mereka yang terlalu rely on, terlalu bergantung, thank you Tan Sri, bergantung kepada gadget dan juga informasi yang kita tak nampak sebenarnya. Kita nampak daripada maya saja, dunia maya. So, do you want to say something on this, Tan Sri? That would be our final question. The young people, kita pun
boleh tidur dengan telefon, mandi dengan telefon, dan the first thing they wake up is to look at the telephone. Kalau kita kerja tu kita faham lah, sebab kita semua information tu diberi, maklumat tu diberi melalui phone kan. Kalau tak baca nanti kita rancangan kita meeting cancel ke ataupun sebagainya. Tapi terlampau dependent on the telephone. Tapi Alan mengatakan di writer tu kata people who spend too much time with the black tablets lost the ability to have a conversation. Saya ingat banyak keluarga sekarang pun ada anak dia dekat meja makan will be the eyes are stuck on the telephone. So macam kita ada rule at home, no phones allowed at the table. So kalau kadang saya pun kena marah sebab saya dapat call kan, saya call to attend to it. Tapi satu daripada kita ni dah jadi addicted to the phone, to the tablet, so much so that we cannot think ourselves. Think for ourselves. Tapi on the positive side, kadang-kadang saya pun tak faham. Bahasa Melayu pun saya tak berapa fasih sangat. Macam dia kata penuaan. Saya terpaksa pergi Google tengok apa penuaan dia. Rupanya from tua kan. Dia tak kata penuaan, dia kata penuaan. So baru tadi saja saya belajar. It is the aging process. Aging tu is penuaan. Tapi sebab kita zaman dulu kita punya bahasa Melayu is so elementary, kan? Elementary, fundamental. So the bahasa today dah pun diubah ikut keadaan. So saya ingat itu ada positif, the plus and the negative side. Sense of humor, Tan Sri. Buku penulis ni, sebenarnya penulis ni telah menulis beberapa buah buku lain. Saya dah baca 3, 4. Okay, semua daripada penulis sama. Tapi gaya penulisan penulis ini, beliau menggunakan sense of humor. And I do think, Tan Sri, sekarang kita hilang sense of humor. Dari segi penulisan ataupun percakapan sendiri. Sense of humor sekarang adalah the type of sense of humor yang menyakiti hati. It's irritating sense of humor. We see sense of humor in social media. Kita buat joke, okay, we want to do jokes, tapi the choice of words is not correct. Menyakitkan hati ataupun irritating. Okay, is it mengapa penulis semua buku-buku beliau menerapkan sense of humor? Saya baca first page saja saya dah ketawa sorang-sorang. Okay, kalau siapa-siapa nak really stress, boleh baca buku yang pertama. The first page itself kita dah gelak. The title itself it tickles. Dan dia menyebabkan laughter is the best medicine, Tan Sri. So it's a very good therapy. Tetapi kita hilang tau sense of humor ni. Can you comment on that? What is happening to our society in terms of sense of humor? Sense of humor ni banyak aspek. Satu daripada dia dari segi choice of words. That's why. Boleh dengar? Takut yang online tak dengar. Okay? Yeah, studio online, studio okay, tapi yang online. Yeah. You want to hold it? Maybe better? Lebih selesa pegang sebab it's distracting. Okay. Yeah. Language is an important aspect of humor. Sebab itu saya daripada muda lagi saya suka baca artikel Art Bushall. Kalau you remember, I think in New York Times ke Wall Street Journal,
Art Bushaw punya writing is always humorous. Tapi kita ni kalau kita punya bahasa tu tak bagus, kita tidak boleh menggunakan bahasa sebagai instrument of humor. Itu satu daripada perkara yang kita amat kekurangan sekarang sebab kita punya penguasaan bahasa tu tak bagus. Whether in English or in Malay, sebab kita dah hilang kuasa bahasa tu. Tapi kalau kita tengok pula dari segi culture, there is a lack sense of humor. Kalau kita tengok orang politik, kalau dia nak marah orang, dia kena direct. Dia minta maaf lah kalau orang Kedah ada sini kan. Kalau orang Kedah punya humor, dia marah kita, orang Kedah, orang Melaka bersama lah. Dia marah tu, dia jumpa tu, dia kata lah hawau lah apalah semua. Pada dia itu, that's funny to him. But to the guy who's listening to it's not funny. So, saya ingat dalam sekolah kita mesti mengajar penggunaan bahasa yang lebih refine. Tapi kalau kita tengok politician kita pun cakap lebih kurang saja, maki hamun dalam parlimen. So the children tentu ikut cara dia. Ingat itu, that is the power. Power tu is vested in the usage of bad words, in usage of abuse. So I think that is a culture that promotes, of course, definitely lack of humor. Like it promotes hatred. So kalau saya tak suka sekarang, saya tengok pemimpin yang maki hamun, pemimpin lama macam Tun Mahathir, tak ada hormat langsung pada saya lah. Bukan dia bos saya dulu, tapi pada saya di dalam masyarakat kita tak boleh maki hamun orang tua yang telah beri banyak khidmat kepada negara. Much as you don't like him, kalau you nak maki hamun dalam bilik ayak, orang kata pilih. So you can maki dia dalam bilik ayak tapi you seorang je dengar. Tapi kalau you nak maki hamun dalam media apa semua, saya ingat itu tak sesuai lah. It shows very uncultured part of anybody who start cursing and maki hamun pemimpin yang lama yang telah banyak berbakti. So that is the antithesis of humor. Dan humor ni dia bergantung macam saya kata tadi kepada penggunaan bahasa. In English there is what you call a pun. Pun. Pun ni unintended pun. Kadang biasanya bila orang happen used to use a pun, it's not intentional. They saw it is said unintended pun. Tapi kita dalam kita punya culture, sebab kita punya bahasa tu berbeza daripada the English language. So there is a difference, the cultural difference. Kalau kita tak kata, if you don't have a background where you are educated in by the British, it's not that they're all that time great, tapi there is a part of humor that you got to learn from them. So you kena baca buku macam P.G. Wodehouse, dan saya pun tak ingat siapa lagi. Tapi you from the literature, dalam membaca buku tu, you acquire a sense of humor. Lagi satu humor di what you call the tongue-in-cheek humor. Banyak kan jurnalis tak faham kadang-kadang Mahathir punya sense of humor. So sebab apa? Bila dia kata sesuatu tu, he doesn't mean it, tapi orang kata cakap terbalik. So kalau dalam bahasa Malaysia kita kata cakap terbalik lah. Kalau nak sindir orang ataupun nak sindir diri sendiri. So that is one part of humor where you can make fun of yourself, not only make fun of other people, but you must learn how to make fun of yourself. So that should be part of
the education where you know that humor can cool down a situation. Macam I think Alan was very good. Tapi dia juga he quarrel with Stalin. He get sent to Siberia. So ini bukan buku ni, saya buku dia pertama tu. Alan was sent to Siberia because dia bergaduh dengan Stalin, dia kata lebih kurang. So he was arrested and sent to Siberia. So Alan is the character who have a sense of humor ataupun he can be very blunt. And so itu the contrast in character of Alan. Tapi the writer juga create Julius sebagai an antithesis kepada Alan lah. Julius ni pun mungkin tak berapa cerdik kot. And he did not have much background. Macam Alan ni, he was working in the explosive factory yang he blew his own house. Rumah dia meletup, habis hancur. So because of that, I think he has also chemistry background. So misalnya dia tipu the North Korean leader tu dengan formula daripada magnesium bicarbonate dan all the formulas Mg CO3 ke. So and they all thought that is the formula for the nuclear bomb. So that makes you laugh. That how the North Korean experts could be fooled by such a simple person like Alan. So there is humor in those things. And dan misalnya saya lihat when they were rescued from daripada basket hot air balloon tu, they were rescued by the North Korean ship. Strength, honor and strength or something like that. Yes, honor and strength. The ship. Tapi the humor is that Captain Park kata, I can throw you overboard or I can take you to North Korea. It doesn't matter whichever way it is. But he could have thrown him overboard and there's no trace. Hanya yang dia takut adalah the American satellite watching what happened. So the other humor is that when Alan he was serving tea in Los Alamos, tempat where they developed the atom bomb. I do not know what he did. He solved the problem of the atom bomb. But I can't imagine how he could have done that. And the scientists there believe him. So that is quite funny. And he created the term hetisostat, which is really it is nothing. It doesn't exist. Kalau you check dengan internet, what is hetisostat, they will relate you to this book. That was creation of Alan. Dia nak tipu North Korean itu, bagi tahu Captain Park tu, dia kata he had the secret of heterostat where you can maximize the use of the uranium. Maknanya tak payah pakai banyak uranium to create the bomb. So with that little is a fraud, it's a fake, the so-called fake knowledge. He made the North Korean believe him, and that's how he could escape. Kalau tidak, it's up to the writer lah. Kalau nak bunuh dia ke ataupun nak bagi dia escape, it is all the creation of the writer kan. So kita ni, kadang kita baca buku, kita terlupa. Kita ingat itu macam real life story. If the writer is good, they think that it's a real life story. Kalau tidak, kita mula soal macam mana dia pakai dia punya tablet tak pernah charge. Kalau kita soal tu macam mana ada internet berapa hari, kata 2 minggu,
Kalau kita kadang keluar daripada sini pun dah tak ada internet dah. So there are a lot of things that you can question kalau you baca buku tu. I think it's good idea that you question these things sebab it makes you think also. Jangan percaya semua cuma cerita. So to me that is a moral of the story lah. That you don't believe everything. But at the same time learn how to live with a sense of humor. So that's I think the moral of the story. Thank you, Tan Sri. Jika lihat slideshow tadi bagi penonton yang live yang berada di ruang maya, sebenarnya buku ni bukanlah teknikal sangat. Apa yang Tan Sri mention tadi, nuclear bomb, okay, hydrogen bomb dan sebagainya. Tetapi istilah-istilah itu telah digunakan oleh penulis untuk to reminisce back, untuk mengingatkan sejarah yang telah berlaku 100 tahun lepas, the flow of history, the history flow of 100 years ago. So sebab itulah beliau telah berjumpa dengan Hitler, Stalin, Trump, okay, Kim Jong-un, North Korea dan sebagainya. Tan Sri, kita do we have any questions from FB live? Nampaknya tiada. Okay. Oh, ada satu. Do we have time to run through? Okay, one question. Tan Sri menyatakan unhappy dengan current world. Tan Sri setuju tak dengan hard time to create strong men? Strong men create good times. Good times create weak men. Weak men create hard time. Yeah. Okay, ini satu quote yang sangat popular. Dan kita di fasa good times create weak men. Apabila kita akan selesa dengan kemudahan yang terlalu memudahkan manusia sekarang, manusia semakin kurang kritikal dan kreatif. Lagi-lagi dengan kemudahan AI yang semakin diangkat naik. Maybe do we have a few minutes for this? Okay. Saya setuju dengan quotation itu. Good times create weak people. Men. Yeah. Sebab kita tengok sesuatu generasi tu, after the third generation tu, anak cucu dia dah habis. That's why the Chinese believe that if whatever the grandfather created in terms of wealth, pergi kepada anak, anak pun belanja tapi sampai kat cucu dah hilang. So it is the creation of weak people. So pada saya, maybe I went to a military school, so I was subjected to hard attacks. And I came from also not a posh family. My father was a clerk and we lived in the government quarters. Tapi tak pernah lah saya yang pernah duduk kampung dengan pah saya dekat Cakap Jering, dekat Seduk. So I see how they live. Lantai pun buluh. So tapi in a way that create the sensitivity in me. Lepas tu bapa saya pun alhamdulillah dapat kerja kerajaan. So sampai ke saya, I had to make good. I always tell myself that I got to be better than my father. That was my basic principle of life. So alhamdulillah I managed to be, not that my father was so good, but I want to be better than my father so that my offsprings will have a better life. Tapi alhamdulillah ada anak saya, I think they are alright lah. They are engineers, architect, and so I just hope they don't squander the life. Tapi kalau lah saya jadi orang kaya, I bet you my children will want a very comfortable life. They will demand, dia orang nak masuk RMC pun dia tak ada, masuk military school pun tak ada. Sebab itu sekarang budak-budak dekat RMC itu mainly daripada kampung yang susah. So then they make good in school, then become KSU apa semua. You can study the KSU sekarang yang pergi RMC, dia datang daripada kampung yang susah, kampung terpencil, and they become KSN pun ada. So
that is a moral of the story, sir. Setuju Tan Sri. Terima kasih. Do we have any other questions on FB? Tapi balik kepada soalan tadi, why I'm unhappy with the world. Satu je adalah this digital world. Even I read in Singapore pun, banyak orang tua-tua macam saya ni could not cope with living. Macam nak isi borang. Sebab dia tak jelas apa benda yang saya kena klik. So, saya baru saja belajar order food daripada Grab. On my own lah, after a few mistakes. Tapi, makna itu simple operation. Tapi banyak lagi operation yang require more experience how to deal with the digital world. Dan I think as life goes on, it will be more complicated. Then with the AI and all that, I just like to suggest that you read a book called Homo Deus. Homo Deus ini saya pun belum habis buku, saya baru beli je, tak sempat nak baca lagi. It's quite a thick book. It's written by a professor who talks about man becoming God. And kadang-kadang saya pun terfikir juga, kita pun tak tahu apa lepas kiamat kan. Kita, because the world has been destroyed before by the asteroids kan, where all the dinosaurs are Extinct. Dan kadang-kadang saya terfikir lah, lepas kiamat ni apa dunia ni? Kalau dunia ni masih ada atau tak pecah ada ataupun jadi black hole. I suspect instead of human will have humanoids, semuanya digitized, bukan manusia. Itu Tuhan punya kuasa. Mungkin Tuhan nak cuba pula tengok how to deal, bukan how to deal, Tuhan saya tahu how to deal. Macam mana humanoids pula behave daripada manusia. Sebab kita tak tahu, dalam Quran pun tak ada lepas kiamat ke apa kan. Kita tahulah kiamat apa. Tapi mungkin lama dengar saya cakap tadi, dia kata dah tak dah. Tapi kita tak boleh soalkan apa benda yang akan berlaku. Kita tak boleh fikirkan apa yang berlaku. So benda-benda ni saya ingat, kalau saya nak kata saya tak percaya. Saya percaya kiamat itu ada, tapi apa akan jadi selepas kiamat? Ada kemungkinan, every all I ever thought, ada kemungkinan tak satu civilization yang lain yang berasaskan kepada humanoid yang bukan manusia. Benar tak orang pernah fikir? Saya tak ada. Have you ever dare to think about that? Itu mungkin satu session lagi, special session. But that's a very interesting thought. Yes. Homo Deus dulu baru saya Homo Deus. Okay. Library kena ada ni. Homo Deus. H-O-M-O-D-I-O. Deus. Okay. Deus. Okay. Deus is God. Yeah, Deus. Greek, right? D-E-U-S. Yeah. Okay, saya the excitement baru nak mula ni sebenarnya Tan Sri, terlalu singkat sangat masa untuk kita berbicara pada petang ni. Maybe one more time we can also sit together dengan UTM Book Club untuk membicarakan lagi lebih banyak buku-buku lain. Mungkin last pesanan Tan Sri, last ya, 1 minit. Okay, admin dah tengok saya dah ada QQ. 1 minit. Kita dalam warga engineering dan sains, UTM sinonim dengan engineering dan sains, science and engineering, STEM. Okay, kita amat kurang, Tan Sri, amat kurang membaca buku-buku seperti yang dibicarakan pada kali inilah, ataupun sebarang buku-buku lain
di luar jurnal, di luar artikel, di luar konteks akademik yang telah distrukturkan sedemikian rupa. Kita dah hilang sense of humor dengan pembacaan sebegini. Kita dah hilang skill atau kebolehan memilih perkataan-perkataan yang terbaik untuk kita berkomunikasi. Tulis email pun, the art of writing emails pun dah hilang. So kita dah hilang komunikasi ke hati. The heart to heart communication secara bertulis. Pesanan Tan Sri untuk kita ni warga UTM yang sentiasa perlu baca articles, journals, all these technical writings. Do we need to be reading books like this? And why? Last. A short one, Tan Sri. Dia dah tenung-tenung dah tu. Saya sudah di satu sekolah. Mula-mula saya dalam kelas art. I was in Form 4A. It was art class. But it was a class which is between arts and science. So technically, I'm really a convergent man. Dan saya juga mempunyai falsafah that the arts and the science must converge. The convergence of arts and science. Itu amat penting. Masa saya jadi Vice Chancellor pun saya kata, kita kena ada convergence. Yang pandai melukis, continue melukis, tapi I'm a way I like art, I paint. So, walaupun saya scientist, as claimed by the fact that I was a science advisor kan. Dan tetapi kita ni ada naluri kita sebagai manusia. Kita ada kesenian kita. So you must retain your kesenian tu. If you like books, you must continue to read. Bacalah buku apa, buku Jepun ke, buku Cina ke. But you must read sebab banyak yang boleh kita belajar. Dan yang kedua, bila kita hilang kesedihan kita, bukanlah saya suka orang menulis surat yang orang kata berkarang-karang, berbunga-bunga. Sebab saya ingat when I first came to UTM, I was in the corporate world. Saya di Petronas dan juga di kerajaan. So surat saya kepada PM pun, bila saya draft, orang UTM terperanjat macam mana saya boleh tulis surat kepada PM seringkas-ringkas je. Sebab saya tahu kalau kita tulislah melirik dia punya introduction tu, PM got no time. To him even 2 seconds also got no time. Pada saya that was the principle. So lama-lama staff UTM pun faham kenapa saya tulis begitu. I said the PM got no time to read all your salutation dan apa semua. Salutation yang ringkas cukuplah, tak payahlah kita karang surat macam zaman dulu. Saya zaman dulu punya karangan surat itu berbeza daripada today lah. So tetapi pula bila kita dah masuk digital world, kita dah hilang tak nak tulis surat yang senang pun becomes too brief dan too insignificant. So kita mesti mencerminkan juga ada kesedihan jugalah untuk menulis surat, perkataan yang betul, perkataan yang tepat. So I think we must not lose that part which is important di dalam kesedihan. And you can only acquire that by reading. If you don't read, you're not supposed to write just like what you read. Tapi ada benda yang boleh kita tertimba, yang boleh kita tapis, that will help you in your life, in your career, to be a more refined person. So sebab itu kalau
if you want to be an ambassador, you tak boleh cakap lebih kurang je. Tapi kalau you tengok Netflix, sekarang saya tengah tengok Netflix, The Designated Survivor, banyak tunjuk kata apa, bab-bab yang perbincangan di antara Presiden Amerika dengan ambassador tertentu. Ada masanya digunakan bahasa yang halus, ada masa digunakan bahasa yang kasar. So it should suit the purpose. Language should suit the purpose. Kalau kita nak marah orang, takkanlah kita kata tak apalah cik, dia orang pernah cakap tak apalah cik. Tapi kalau you nak marah, you kena gunakan bahasa yang betul. Tapi tak salah guna bahasa yang kesat macam saya kata tadi. Walaupun you marah Mahathir, you tak payahlah guna maki-maki dia dalam your political ceramah. So saya ingat mungkin kita ni tak berapa membangun dari segi kesenian dan adab. So pada saya membaca ni will open you to thinking apa yang sesuai dan apa yang tak sesuai. Pada saya itu amatlah penting. Walaupun you are engineer ataupun you are a scientist, you have to learn how to be more refined. Thank you, Tan Sri. We need to sit together again di bawah payung mungkin UTM Book Club atau UTM Library KL untuk lebih banyak berbicara, dan mungkin rakan-rakan yang sedang berada online juga, please join the UTM Book Club. Membership is open, ada lebih 70 registered members. InsyaAllah lebih banyak lagi perkongsian akan dijalankan. Dan terima kasih sekali lagi Tan Sri. I am honoured to have met you today, and really am happy because we have read the same books and share the same thoughts, insyaAllah. Any final words from you, Tan Sri, before we? Saya ingin ucap terima kasih kepada Puan Dik for inviting me to this session. Dan insyaAllah I will come back. Maybe when I'm 100 years old. InsyaAllah, amin, amin, amin. Tan Sri sudah menulis, sempat Tan Sri share dengan saya some short stories yang akan diterbitkan tak lama lagi. We would love to be reading them and we would love to have them in the library, insyaAllah. InsyaAllah. I also look forward to publishing it as an achievement in my life. InsyaAllah, amin. Short stories, that would be very interesting. So kita serahkan semula kepada pengacara majlis. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Majlis ucapkan juga terima kasih kepada Jemputan dan Tarikh. Mari Bapak Ibu. Okey, terima kasih. Diharapkan perkongsian ini dapat memberi inspirasi kepada warga UTM untuk bersama-sama membaca dan memperkukuhkan budaya membaca dan merealisasikan hasrat dekad membaca kebangsaan untuk menjadikan Malaysia negara membaca 2030. Para hadirin sekalian, untuk makluman, selain daripada program perkongsian ilmu pada petang ini, Perpustakaan juga turut mengadakan pameran yang bertajuk Ahmad Zaharudin Rimbun Cendekiawan. Objektif pameran ini diadakan adalah bagi mengenalkan biografi Tan Sri sebagai mantan Naib Chancellor UTM, di samping memupuk rasa
kecintaan dan kesungguhan warga UTM dalam menghayati aspirasi UTM itu sendiri. Pameran ini telah berlangsung dan diteruskan sehingga akhir Mac 2024 secara fizikal di bangunan Perpustakaan UTM Kuala Lumpur, dan pihak perpustakaan amatlah berbesar hati untuk menerima kunjungan tamu. Pada yang tidak dapat hadir secara fizikal, anda bolehlah melayari pameran ini secara maya di portal virtual gallery utm.my. Pautan kepada pameran maya ini akan kami kongsikan di ruangan komen di Facebook. Bagi acara seterusnya, majlis dengan hormatnya mempersilakan Puan Nik Masriza bagi penyampaian cenderamata kepada panel. Dijemput Tan Sri Ahmad Zaharudin untuk menerima cenderahati daripada Perpustakaan UTM. Dipersilakan. Sebelum mengakhiri program, dijemput div-div kehormat dan semua hadirin untuk sesi bergambar dan seterusnya membuat lawatan tapak bagi melihat program pameran yang telah kami adakan. Oleh itu, saya tamatlah sudah majlis kita pada petang ini. Terima kasih kepada semua tetamu yang hadir. Saya bagi pihak penganjur memohon kemaafan jika terdapat sebarang kekurangan sepanjang perjalanan majlis ini berlangsung. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap kita tanya.